Nah, direk. Oke, ke itu mana? Udah. Nota itu. Laut. Sebelah dia gang-gang. Juga nicak batu. Muka tuh. Laut. Juga daratan nih, laut. Laut ya, tak banyak. Ya. Tuh daratan, tak ya daratan mah. Pantai. Eta ka eta laut aya kana aya imah laut deui. Ya, pantai. Kok bisa di tengah-tengah? Kan itu yuk. Teluk. Bueno, gitu bukan nanti beda. Ya, roba-roba. Nilep. Juga nu pada regat, awir-awiran. Oh, imah Rumah-rumah. deket. Sebentar lagi kita mendarat di Kolombo. Tuh deket. Ada. Tuh ngerem. Oh, mukanya beda, Pak. Ya ngerem. Sampai di Kolombo. Delhi, India. Putar, belok. Tuh nutup deh. Nah, nutup yang merubah deh. Welcome to our beautiful Paradise Island, Sri Lanka, ladies and gentlemen. We have just touched down at Bandaranaike International Airport, Colombo. The local time is 25 minutes past 5 in the evening. Temperature is 32 degrees Celsius. Please remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the fasten seatbelt sign is switched off. Please be careful when opening the overhead compartments as items inside may fall out. May we also remind you, ladies and gentlemen, kindly take all your belongings and valuables with you when you are disembarking the aircraft.
Should you need any assistance at the terminal, please proceed to the transfer desk or contact one of the Sri Lankan Airlines ground staff. It is indeed a pleasure looking after you, and we hope we shall see you again soon. Passengers who are continuing the journey from here have a pleasant onward journey, and passengers who are staying in Sri Lanka have a pleasant stay. Thank you for flying Sri Lankan Airlines, a member of the One World Alliance. Thank you, goodbye. Goodbye. Compliments of the season. Goodbye. Ayubowan. Baka pa. Sa turunannya lalaunan. සුන්දර ශ්‍රී ලංකාවට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු නොනවරණි මහත්තුරුනි. අපි දැන් කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළට පැමිණ සිටිනවා. Sri Lanka මේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 32යි. වේලාව සවස 5 පසුවී විනාඩි 27යි. කරුණාකර ආසන පරිසංඥා ඉවත් කර ගුවන් යානය සම්පූර්ණයෙන්ම නවතිනතුරු ආසනවලම රැඳී සිටින්න. ඉන්පසු යානයෙන් පිටවීමට සූදානම් වන්න. ඔබ අප සමග පියාසර කිරීම ගැන අප ඉතා ප්‍රීතිවන අතර නැවතත් ඔබ හමු නැතැයි අපේ ප්‍රාර්ථනයයි. ආයුබෝවන්. Ladies and gentlemen, we invite you to log on to www.srilankan.com for the latest discounts and special offers on travel and holidays with Sri Lankan Airlines. Thank you. Ayah lah gue tadi. Kita nyampe. Sudah sampai. Ayaw yang aja itu. Kan itu karena iya nak, karena jembatan anak.